walay bayad, dili na nimo angay suklian pa, dili na nimo angay balusan pa. Kaya ano man, kaya ang kinabuhing dayon, walay bayad, gasa gikan sa Dios. Kung ang kinabuhing dayon, gasa gikan sa Dios, nan walay bayad mga higalaan. Dili na nimo angay suklian pa, dili na nimo angay bayaran ang Ginoo. Kaya ano man, iya ka ng gihatag na libre. Kung iya ka ng gihatag na libre, dawata sa imuhang kasing-kasing mga higalaan. Dawata ang Ginoo, pinagi sa imuhang pagtuo. Tuhoy ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kasi diin namatay siya, ginubong o nabanaw para ang imong kalag o akong kalag makabaton ngayon o kasiguraduhan sa kaluwasan. Mga kaigalaan, ayaw pagpaabot, ayaw paglangan, ikaw samtang buhi pa, samtang ikaw adun na pa'y kusog, samtang ikaw adun na pa'y maayong panglawas, dawata si Ginoong Jesucristo, siya nagtuktok sa imong kasing-kasing. Ang iyon siya sa Revelations chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Mga kaigalaan, nagtuktok si Ginoong Jesucristo sa imong kasing-kasing. Masud na siya, tuhuhi siya, o dawata siya. Isip personal ni mo nga bugtong o manluluwas. Walay laing makaluwas mga higalaan. Walay laing manluluwas nga giingon diha sa pulong sa Ginoo, kundi lamang sa Ginoong Jesucristo. Dili o walay laing tao nga makaluwas kanimo. Inaagi lamang kayon sa Ginoong Jesucristo. Maayong gabi tanan, o akong ihatag sa akong kauban sa pagpadayon.